Hi everyone and good morning and welcome to Tapis Residence here in Catalunan Pequeño. And we welcome you guys for another episode of our Tapis Family Vacation Vlog 2025. It is a personal vlog guys para sa amo ang pamilya. But feel free to watch our videos if you'd like to para makita ninyo kung saan mo mga activities when I come home for a vacation. Okay? Today guys, for this episode, we are about to go to where? Aloro Beach Resort. Kung na-remember ninyo guys, last time we went there, last year, that was a year back, puno mangod siya kaayo. Diba? Puno siya kaayo, daghan kaayong tao, niya wala na po'y available na rooms. So, nibalhin mi sa another resort. Anyway, today, finally, nakapagpa-reserve ta dito og rooms. Niya, excited kaayo mi. Together akong mga igsuon, akong mamagpapa, labi na akong mga anak, akong asawa. Guys, padulong mi dito. Kay ngano naay activity ang Del Mar Painitan. Naa sila activity guys niya lipay yung kay ni mga empleyado sa kuang utol ug sa kuang sister-in-law. Okay? So ma-witness nato and join us ug ako ipakita sa inyo ang ilang activity. I believe naay mahitabong pageant and a lot of games gonna happen guys, so join us and feel free to watch our videos. Let's go to McDo. Last year I forgot this. It's okay, let's go. Let's have fun. Come on guys. I wanna wear this. Okay, you wear that. Takot. Don't forget your sunglasses, guys, ha? Oh, wala na si Marky. Oh, nalimot na yung sunglasses. Hindi, hakot muna. Hakot muna. Yes. The cats want to come? It's okay. Ablin na Marky. Habli na siya. I-arrange na ito niya. Aruro? Okay. When we're late, we still can. Yeah, it's okay. Okay. Yan. Arrange sa mga bata. Sige lang, naklagay mo lang dyan. Can you put it there, please? Or sa harapan na lang siguro yan. Sige lang. Just keep it there. Oh, Matt, lagyan mo dyan, Matt. Murag ibutang ata na siya sa... Ang isa ata, i-fold na to. Isa ka chair. Wait lang, hold on. Ka na fold? Etong dito, yung walang aircon. Okay. Sangat mo siya, nak. Yan. Op. Yung ano pala. Tanggalin mo. Cecil! Yes. Hi, Cecil. Hi, Mommy Cecil. Are you ready, Mommy Cecil? We're going. Hi, Cecil. Are you excited to go to Aloro Beach Resort? Yes. Let's go. Yeah, we'll be having a lot of activities soon. We're gonna travel a lot of places. A lot of places. Only one. No, not only one. But it's a bag. That's the pen. Yeah. Arrange mo, Matt. Oh.
Let's go! Ayan na. I want to go at the back. Yeah, you can go at the back. Wait, other side. Other side. Mm-hmm. So, yun na nga guys. Ready na tayo. Papunta sa Aloro Beach Resort. Let's go. My dad was following me. Mommy! Other side. Hmm? Mag-ano ka? Charge ka? Nasa Pinibay din. On Davao City, Panama City Road for 1 kilometer. Message pa natin sa mama, walang traffic. Head east on Sasa Large Road. Nandito yung Butchie, di ba last time? Wala akong mag-trade. Ngayon ako din wala. Nagsawa na rin siguro. Daddy. 100 meters, you will arrive at your destination. Because ano ba yan? 2.5. You have arrived. Tama pala itong inanuhan natin, no? Hindi, nakalagay mo kasi na... Dito. Say it's live. And we're here! I-unlock ko lang ha kasi in case of emergency. Unlock. Ayun sa dulo. Hello? Daddy. Oh. Ayun daw? Oo.
guys. Marami diri. Uwian na kasi daddy, no? Kaya wala na masyadong ano. Kaya si Daddy Seal na lang pupunta na sama. Okay, oy. Ang puti pa yan mamaya, oh. Ngayon maya, itong na yan. Marami yung pagbalik, oh. Dalan. No? Yes. May signal, oh. Uy, ito na yung dagat. Delikado ng biyanan. Ito na, Aloro. This way Hindi tayo to... dumaan lahat, no? Oh, dati. Aloro Crystal Beach Resort. Uy! Siyempre, isama ko yung sarili ko. Honestly, okay. Uy! Guys! We're here at Aruru. Ali, pakita ko sa loob. Mama. Kita ka. Dito tayo kasi magano tayo dati. Sa kuwan dami guys. Dado 1, dado 2, dado 3, dado 4, dado 5, dado 6. O di na dado. Sundan natin siya, no? Wala masyadong tao, Daddy. Wala na. Nice. Ano sa dali no? Baka doon, meron. Ayun, no? Ano ka na? Ah, dali, dali. Nakalagay ng parking. Hindi, marami nang pagkas. Mag-drive ka muna study din. Punta doon. Saan? Yeah. Ano yan? Wow! Oo, dyan tayo na. Okay. Saan? Dito? No. Ah, Ayan. okay.
Okay. Oh, hindi na ako mag-stop. Oh, go na, nak. Oh. Ay mo, gawas ka? Gawas daw siya. Kasi atas ko dali. I see you. Laki, dito nyo muna sa upuan, yung iba, kasi tingnan nyo muna kung madumi. Ipata nilang nalinis. Saka na iba? Ay. Sige, si ano si? Okay. Mikey, kung ano bitbitan, kaya ito wow. The tissue. Kami na. Sige, daddy. Magaan lang naman. Ando pa sa loob? Oh, nandito sa playground. Medyo early kami today. Dito sila. Itong daw sa baba. Sa baba tayo lahat dito eh. Alam ko eh. Yan sa atin tong dado 1, 2 hanggang 4. Parang hindi ko lang kung sino. Yan. Pero yun nga. So medyo early kami guys. Kasi ayaw kong magmadali pag bumabiyahe. Yan. So tatapusin lang nila to. Lilinisan lang nila. Then, pwede na kami makapasok. Then, pwede natin maligo. Pwede na natin i-settle down yung ano natin. Dito tayo. Dado 1. Parang hindi siya. So, dito na lang tayo. Dado 1, no? Mas okay. Oo, mas malinis. Tignan natin sa beach saglit. Mamaya na lang. Kasi yung mga gamit. Mami, check lang namin doon. Check lang namin doon sa Daling yung ko yung beach. ano. Let's check it out. Let's check out the beach. Ha? Let's check out the beach. Okay, over there. let's check out the beach. Come on, guys. Muna kayo. Ayan, video ko. Go, go. Yan. So, yun na guys. Sino na nga, ano? Let's go. Tingnan natin yung beach guys kung maganda o hindi today. Currently umuulan ngayon dito sa Samal guys. Yan. Dagan po nagtao karon, no? Pwede tayo mag-ano dira, oh. Mag-camp. Di ba? Alora Beach Resort. Uy, ganda. Ganda pa rin, anak, oh. Wow. Oh, tara. Punta tayo dito. Ayan guys, Alora Beach. Alora Crystal Beach Resort. Ang ganda. Ay, nice. Ha? Lagyan pong tao. Ito nice ang tubig. Pahunas niya, oh.
Pahunas niya. Oh, beach ready? Oo, ayun o. Karo. 6 a.m. 12 p.m. pahunas. Pero, okay mangyapon na. Super doon tayo. Oo. Ay! Pwede ito din na magkuhan ako. Mag-snorkel o kaya yung mga coras-coras sa labit-lapit na o. Pwede. Diba? See you! So cute! Can you see the beach? Come on, let's go down. Yeah. Let's go check the beach. I know. Look. Ah, nice kaayo. Hindi makapagkuha na para makaligo na ta. Hello na. Are you guys happy? Oh. Hi, Mommy Seal. Nice. Wapo kain dagat. Isa gaulan. Dagtao, okay lang. Dito man ta sa medyo layo kay mag-snorkel oh. Mag-snorkel ka. Di ko kay layo. Ang tama lang to. Kasi man po, float ko. Nandito ka. Sa layo. Hi, Mommy Seal. How's the beach today? Nice man ano? Nanay po tayong book si Mami. Press na ta. Maulan na naman yung ano natin. Hmm? Yung pasyal natin. Maulan na naman. Lagi? Pero nindot man oh. Nindot man ang tubig. Nice. Okay guys. See you later. Tara na. Balik muna tayo doon. Ha? I wanna go now. Go where? Where? Swim? Yes. Let's keep our things first inside the room. Okay? Let's go. Hindi natin mga bata. Importante mga bata. Kasi nagpayo. Ha? Kasi nagpayo. Pwede nyo sila magpayo. Okay lang mas. Hindi kasi sipunin kasi yan. Sipunin sa kabuhin. Hi, Mami Seal. Love you, Mami Seal. Oh? Wow, holding hands. Of course. Yung mga bata. Diyan yung mag-grill o. Buti may sarili tayong CR, no? Oo. Yun ang importante dyan yung CR eh. Din. Para hindi na Ah, so cute! See, look at the puppy! So cute! So, balik ko sa amin din sa among puyan karong gabi. Among tulugan. Careful, Mami. Hi, Mami Seal. Ito pala tayo sa... Okay, Mami. Cecil, we're gonna grab the key. Okay? Come on. The key. For you? For our room. For you? So we can take a bath na. For you? You want me to seal you? For you? Yeah, for me. Hello. What happened, Cecil? For you? Adi, hold up ko. Baka nga ka. Cecil. Yeah. We're gonna go and grab the keys. Okay? Hello. Takaw ko. Masarap kasi. Where's your car parked? Same place. Same place where we parked earlier. Ooh, look. Turquoise Beach Resort. What?
We're gonna go and grab the keys. So we got the key, CA, for our room. Yes, come on. Let's go. Let's go, Cecil. Time to open the door. Let's go. Oh, nak. Asan siya, Mat? Mat, yung mga things na pasok na natin. Tapos, ano? Pasok natin yung mga things para makapag ligo na tayo. We can prepare ourselves na. CA, turn on the AC. Come on. So, guys, tanaw na to ang room sa Dado 1. Dali mo sa Dado 1. Okay. Let's turn on the lights. So, muna ang room. Okay laman siya. Okay. So, muna ang mga higdaanan. Hello? Oh, wow. Nice. Hello, guys. Okay man siya. Limpyo man. Ang pinaka-importante sa kuha ang... Oh, tanaw ang bed. Oh. Look at the bed si AC. Parang feeling ko kailangan natin Nice silang bed, oh. Tapos ang design na murag swan, oh. Ah, di ba nice ka? So, tingnan natin yung CR. At yung pinaka-important. Uy, na may sariling kitchen kami dito, guys. Sa Dado 1. Look. Tapos may ref din kami. Ayan, oh. May ref din kami dito. Conserve water. Yan, pwede nakaluto. Mura yung CR. Nice man siya. Fair enough. Tapos natin sa likod. Monitor sa likod, guys. Ah! Naputay sariling ano, shower sa gawas, oh. And Michelle is Lucas, Daddy? Yep. Wow, it's actually nice. Ah! That's Kuya Marky. Wow! Okay ba? Nice, no? Dako, no? Let's close the door first. Tama lang ito sa bed yun. Uy! Sorry. Mom! Okay, so later, maligo na ta. Oh, dagat. Yay! Let's go! There you go now. Yeah, let's put something first on our skin. Sunscreen, Daddy. Sunscreen. Hey, are you okay? Yeah. Oh, Marky. Hi. Hi, mga anak. Hi, Tisho. Dadakpan sa Tisho. Let's go. See ya, guys! Ready na kami. Ligo ta kay tulito na ito itong bakasyon. Unya, ma-witness na ito dahil unya ang beauty pageant sa Del Mar painitan. Unya, ang judge din ha, si Daddy Ken, si Mami Melay, o si, ito ba? Ate Sho, Adi ba? Medyo pala sa ticket mo, Daddy. Oo, ito. Para kung di mo sama. See, are you excited? Let's go! Kim Marky, are you excited? Yes. Let's go! Come on, let's go! Come on, Faith! Come on, let's go, let's go to the beach na. Survive na to sila, te. Ay, guwapo! Hayag na. Come on, let's go! Mainit na. Init na, come on! No rain. Ha? No rain anymore.
I think it will rain again later. No, it's okay. Mm-hmm. Come on. Hello na. Fading ice. Oh, show me the beach. Show me the beach. I'll follow you, okay? Let's go. Come on. Hi, Marky. Nice ba ang beach, Marky? Huh? Let's go. Come on. Oh, go to the beach. Be careful, huh? You watch your step when you use the stairs, okay? Wow, look, Cecil. This one? No. Wow. Nice ka yung beach. Oh, you submerged underwater na. Let's go. Wow, Cecil. Hey, Marky. Nice kayo. Oh, gwapo mag-ano, snorkeling oh. Come on. Come on, Cecil. Okay. It might be sharks for us. Don't worry, you're wearing beach shoes. Come on. Ako guys, hindot tayo. Marky ko na dito sa layo. Oh, careful. Crystal gina ang tubig oh. Crystal clear. Crystal ang tubig. Crystal clear ang tubig. Mark, medyo layo na. Hello! So mamaya guys, punta tayo doon, sama natin si Kuya Marky. Mukhang maganda mag snorkel. Tapos may mga corals dyan guys, so pwede natin makita yung mga underneath the water. It's too cold. Okay. Nak, maraming ano, may isda. May isda sa ilalim. Malalim, may isda, wala. May isda. May isda, wala. Di ba, may isda, wala. Wala ka makita.
show my vlog. Sige. You okay there? May limit kasi. I found my limit. You found your limit? Here it is there. Hmm? Look. Look there. Yeah. Oh. Stand up. Stand up. Yes. I found a drop down.
Lai? Ha? Karating nyo lang? Oo, kararating mo. Oo, pwede. Tubig ka? Sana man. Tanaw na lang sila pula oh. Bakit? Normal. Sa kuan na siya sa balay, di sa tubig. Sa balay pa nagikan? Oo, ipaak mo na yung sila full packs lang mo ba? Ay, hindi. Baka dyan yan. Dahil na. Dyan yan. Na, ikaw ang nag-aircon. Mawala na. Pa nag-inom tubig. Tapos, pa-aircon ni gamay. And then, mawala na. Okay, o sige na. Drink water, pa-aircon gamay. Hello. Hello guys. Hello eh. Tuwa na sila oh. Nag-snorkeling sila. I'm gonna do something. What? No, don't throw rocks, huh? See, don't throw. Grabe, nice kayong dagat guys, ha? Wapo yung dagat. Gwapo kayo. Tara ang tubig. Gwapo yung tubig oh.
CA! Don't throw rocks. Stop it. Okay na. Wapo kita na akong ba oh? Nice no? Pag nasa lalom, mag-lock siya. Dali, nakikusap na. Oo. Kana lang. Inindot kayo. Wapo kayo. Okay ba? Okay kayo. Sabi na po. Hunas na gito ulit. Mataob na. Mataob na eh. Mataob pa ni. Ganyan pa hunas. Ganina, hunas. Nasa akong watch eh. Hunas. Pero ganina, paabot niyo. Hunas kay pinakahunas. Pero usaman. Pasakan ng Kung tubig. lagyan po tubig. Lagyan po tubig. Muna. Makaligo ka. Kaligo ka po ka. Lalong gyapon maka. Ligo mo dayon. Lagi. Unya mula lom niya tol. Lagi na, unya. Wala ni ano pa ano no. Ba din alas 11 sila gis. Silak-silak ni Brito. Oh. Crystal na kay drone ni mo. Ayo. Na. Ugma sa buntag. Uma sa buntag gani. Adis ako magpalupad ron. Wapo kayo ba oh? Uy. Dito sa dati niyo kay wala yung shoreline no. Diretso to kuan. Naga po tol. Ana di ka? Naga po mas gwapo ni. Mas ganahan ko ani kay daghang ka makita nga kuan. Wapo kayo eh. Tanaw rock formation no. Ay grani sa kuan, hinatuan. Gwapo po. Ano hinatuan no? Ha? Hinatuan. Yung kainom dong? Wala pa. Wala po ka tol. Wala di ka tutunan. Si Faith anad. Wala. Chris? Wala. Wala di ka. Wala ko ato. Bali mo na sunod pa tuan. Sunod. Sige. Nga naay Britannia Island. Hindi ko dito. Sige. 2 nights, 3 days ta. Sige, sunod pohon. Next na lang. Maslab-lab ko pa. No. Tapos na? Tapos ang swimming? Parang... Puro babae guys. Sabi... Wala yung choice. Nakakot naman yung biyahe. Diba? Lagi mo sa basit? Wala. Lagi na. Oh, lagi. Dapat dito din na. Ato sa tuma. Sige, tuma. Ay, abanti lang gamay. Forward lang gamay. Then start sa. Sige, magsugod pa sa pinakabata. Isa yung dadisyon sa diri. Joan. Ito. Nalut na din agad. Ito. Ilas na dyan. Huwag kakagod na. What the right? Ang big na sa pinakabata. Okay, Joan. Yay! Start kay Joan. Ang akbang nila ni Joan, si Rosalie. Si Rose. Oh, ay, Joan. Ako kay ice cream. Anong ice cream ka sa Ice Rose? cream din. Hey. Dili siya umutunaw. Pagkabutaw na sa freezer na pagkain na doon. Ano ba ang bukid sila mag-chat? Freezer, ganyung freezer. Kuan, ganun. Dili lang po ang cream ice cream. Wala yung ito ka pala Ice cream! Okay. Sige. Bonnie. Usa man ka, usa man imong bag. Tubig. kuan na pa siya. Katulong kuan. Ayun eh. Ano man ay ko niya? Di mo na.
Kandila. Sige, ano kandila man, te? Ano mo best description mo ang kandila, te? Maubot ba kandila? Ha? Matuno na. Dapat, te, kayo, gisang kayo, te. Huwag mo, hindi mo kung kamay na circle. Dikit. Sige, tara mo. Good, paso. Pato na sa gawas. Sige, likod. Likod sila, likod. Likod pa. Sige, tinday ka. Sige. Likod. Ay, atas kamay din. Circle mo sumating sa circle. Right. Ato na sa likod. Ato na sa likod nila sa ako. Okay, kana. Kanina sa likod. Maminaw lang mo sa likod. Ato na sa likod. Go. Maminaw lang ang nasulangan ha. Maminaw lang mo. Maminaw. Walay mulingi. Maminaw lang mo. Ayaw mo pa, tanaw. Sada siya. Luwa ka. Yung buwang. Gulang na daw. Ano yung dala mo? Ano kayo ma? Ay, para man yung reference. Nabara na, diba? Nagluto mo ka, mami? Ha? Ma'am, ito po yung susi niyo, ma'am. Ma'am, okay, nalipo. Bakit kutsara? Oh, yan. Panluto. So, Yan yun. ano to? Opening? Bali yung bahay ni Inday. Ando mo sa kabila. Ayaw niya. Ano na sila o? Mels, ayaw niya, Mels. Baka may tao. Ay! May tao! May tao! Joke! Tama! Wow! Ganda! Kalentura daw? Kalentura? Kalentura ba ito? Kalentura si Lemon? Oo, si Lemon. Wala ma. Ulok. Bang, tayo dasa kami. Wala kami si Ron kayo, isa. Wala lang natin. Nalamig daw. Grabe yun. Dito kami sa Dito kami sa postal. Ape. Ito sa... Lubak-lubak ka mong gikunan din halo sa ubos. Ah! Pagsubitan na ako, highway na. Kailangan na yung highway. Hello everyone, my name is Yan. Mga magagandang staff ni Ate Lalay. Nagluluto kayo? Tayo ha? Lara! Wow, andito pala yung mga cook. Wow! Andito pala ang mga cook. Gutom na nga din si Mark. Gutom na rin si Mark. Hingaan ko pala si Mark na isa. Wow, sana all.
ka lang tayo tulog. Hi guys. Dili ano. Talara, introduce mo daw sila. Sino? Si Mga staff mo. Mai, si Mai. Anak, hi, I'm Mai. Hi, Mai. Hello. I'm Thumber. I'm Joanne. Hi, I'm Inday. Hi. Wow, ito sila ate. Talara. Ma, pa? Ang mga tip Oh. hindi mo pa yan. Roman. Magtagos pala dyan. Pwede pa magluto dito. Mami, Cecil. Cecil, come on. Are you coming with us? Yes. So, yeah guys. Umulan. Pero it's gonna be fun. Swimming. Night swimming with the family. Let's go. Come on. Cecil. Cecil. Come on. Wala daw yung isang Ano yung? Yung ano niya? Sana. Let's go. Cecil. Oh, say bye-bye to mama at papa na oh. Malamig, Mel. Init ma, init. Warm ang tubig. You want to eat? You eat hero? Kuya pa, balik me. Excited na siya maligo. Bye ma. Bye. Cecil. Are you ready to sailing? Cecil? Hi, Mami. Parehas kayo. Nice, Mami, oh. Yung heart. Woo! Is it cold? Cecil, go! Run! Run, Cecil! Kuya Mark is there and Tita Divine. Ah, sila. Ah, sila. Oh, di ba? Warm ang tubig. Huwag na yung nangihi. Hello! Hello! Sa si A! Anak ko! Anak ko! Alaga ni ano? Si A! Cecil! Hi guys! Hey! Ah, pugi ya Mark ya, pugi kayo, gina. Dolo si Sam kanina. Ha? Dolo si Sam. Tanan man batulan to. Anak ko ah. Mark, lumapit ka si Sam sa'yo. Tayo straight ako tayo. Actually, what si Marky? Ha? Ambon bro. Mula siyang si ano, mula siyang si Faith. Si Faith? Batasan. Isa si Marky? Marky. JM. no? Di ba? Sakto gid ba? Namali JM, batasan ni Faith. Or si Troy. So it was Troy? Oh, Troy.
Nawag din kanina sa GM Day. Bibit? Bibit! Miss na ko si Troy. Kanina. Ha? Hi, bye! Asa na sap-sap. Cecil! Sap-sap lang. Maya, sap-sap. So, dapat pagbalik. What's that? You're a seal? Hey, you're a seal? I-off siguro natin yung aircon, no? Oo. Para hindi siya. Pwede man i-open lang muna, wag i-off. Open lang. So salty. Yeah. Bandaw sa mga sa kahapon. Mga bata pa rin. Ano yan? Video lang. Oo. Music ba? Mga pwede ng pageant. Hindi nga ako pa ni pageant party. Nga, ligaw kayo na ba? Tol, das to nga, gwapo oh. Hoy, dapat ang Gusto nga ba? Yes, dapat ang pangalan. Mark, ayaw ko videoin ko yan kung barikos ba. Mark, dapat ang pangalan sa ilang pageant, The Big Slice. The big slice? Nga naman. The Big Slice. Host, host. Man, ladies and gentlemen. Mr. Mark, copies our charity of Davao. From the Philippines. From Queen. And he's here. So cool. Hey, come on, Hey, Mark. Careful, Cecil. So yun nga guys, kakain muna kami. Hello. Hi! Kaon na! O, kaon lang! Hello guys! Hi bro! Hi, bro. Wala naman na niya. Pwede naman swimwear attire ninyo. Ah, grabe! Mag-swimwear! Same ni sila tulay? Same ni? Parera na sila. Nahurot lang sa bawal. May kong sabay. Tol! Ikaw, tatol. Gusto mo kaon? Thank you, Peday. Kumusta na itong kaon? I-treat ko nila. Because you overuse it. Ah! Sa atin mo, mo daog ron ba? Wala si Papa? Wala. Wala si Papa. Kaon lang mo. Mark, let's go. Siya talay. Thank you. Hello. Hello guys. Hi. Marky. Hello. Ang pagkaon ako.